Hindi ang problema, wala akong headset na ano, na maganda. Pag ano pa, pag, yung boses niyo sa Discord, pag sinasabay sa ano, sa volume na, sa sound ng Crossfire, wala na akong maririnig. Dalawa house B. Dapat may headset ka, kahit headset lang pwede. Sidewalk, sige lang. Dalawa na B. Bibili ako na. Papaingat lang to. Ay, puta. What? Linis na. Pamid. Kabahong. Dep. Isa pa, Ayaw isa isa. pa. Saan ba na? Hindi, napatay na isa. Yan, boss. LA daw sa'yo. LA isa. Saan, layo lang po. Napatay na isa. Ayun isa. Ibang guys. Okay, let's do this. Pero, in fairness, okay naman itong nilalaro ano ngayon. Walang B. Ay! Apot pa. HM, dalawa. Tatlo. Ay, apat HM. Lima HM. Sidewalk. Dalawa B. Ay, dalawa Pamid. short. Pamid. Isa pa door B. Ay, pa door mid. Dalawa short. Door mid isa. Forwarding na short, boss. Kita. Gregorio del Pilar. Bomb on site A. Winning siya. Winning. Train. Mission failed. Blacklist win. Sila. Okay, let's do this. Iis ulit ah. Flash bomb. Sidewalk. Sidewalk na. Madami S. Sidewalk patay ah. Napatay. Patay na. Flash bomb. Fire in the hole. Lolo. Safe zone. Spice na. Boom, pasok ka. Mission success. Global risk win. Let's go, global risk. Ay! Sino dali boss? Flash grenade. Frame lang yan. Frame. Ayop. BR. LA ah, forward dalawa. Ay, dalawa. Tatlo. Lock na. Tatlo na to. Ano, door B. Door mid. Ano yun? A. Meron dyan. Bundong. May ano natin, naalis ka ba? Umakit ng A. Rinig niyo ako. Hello. Rinig ka. Ay, di ka pala rinig. Di ka rinig. Sorry, may bad. Lagi nang ubos siya yun ngayon ah. Let's rock and Buhat niya roll. Kanina pa nagbubuhat. Oo, kanina pa kami binubuhat. Ate, jijigan long A. Forward. Madami. Salam. Bios na. Meron pa rin siya, parating na. Dito ah. Tuka. Hindi kita marinig, Bon. Door mid. Sana. Patay. Patay na. Bomba doon. Slope. Dalawa. Aris baba isa. Nag-win A. Likod mo. Ay, wala ka pala sa win. Oo. Grabe, naka-ano pa. May bad. Hindi ko pa naayos yung ano. Let's go, global risk. Meron pa ali madami. Item. Oy. Grabe mag-wall shot to ah. Natay, putang ina, JJ ulit. Long A. Dalawa. Ang layo naman ang range niyan, ayok. Hindi na pa ulo yung Long range na. tangin na nito. Long A, boss. Yes boss, dalawa boss. Gago ubos. Meron pa. Napatay ka nun? Grabe yan oh. S lang yan. Paparito. Mission success.
success. Global risk wins. Pinapauna yung naka-jeje. Let's go, global risk. Smoking bomb. Hindi umabot. Fire in the hole. Basyan ko nga. Yung na doon firing. Tangina 84. talaga. Double kill. Ayun, dalawa ulit. Pinapauna yung jeje. Slide. Forward na LA. Dalawa ulit, boss. Minus piso yan, dalawa. Ang ina mo. Ina, dalawa. Set. Bomb has been planted on site A. Suha man nun. Train. Pen. Meron ba doon? Double kill. Yun. Flash bomb. Ang bilis namang ano mo. Wala yung Bomb has been defused. Let's do this. Boy. Fire in the hole. Yan. Kato. Back the bomb. Sige, nakabantay. Kung yun ang sakit naman na ito. Meron na. Flash bomb. Rampa. Uy, gago, likod na. Saan galing yun, LA? Wala Wala sa likod. LB yata baka LB. Bomb has been Saan galing yun? planted A site. LB. Hindi. Ha? Fire in the hole. LBN boss, parang ano. Dumiro, wala. Mission success. Blacklist wins. Flash Tigil bomb. ako ng gagawin yun, ah. Let's do this. Back the bomb. Nag-dito for sure. Mater. Putang ina mo. Mater, tatlo. Fire in the hole. Yung sipar, huwag iwan. Tatlo. Kato isa. Base. Katwak. Yes. May base pa. Short. Ang dami. Tsaka may katwak din. Base pa. Fire in the hole. Ano lang eh, ano? Stage. Asan? Winay. Meron pa yung stage. Patay na? Meron pang winay. Hindi, meron pa yan. Winay. Oh, winay. Kunin wala sipor ah. Itong yun, nagre-reload ako. Saan? Ano na, boss? Chat A. Sa window. Set ko B ah. Boss, set ko B. Wala na patay. Ito na lang dito. Diyan. Wala akong tutok na itong J3 na to ah. Fire in the hole. Imo, i-retrick eh. Lulikuran tayo dito. Smoking grenade. Uy, tangina mo, dami. LB, pushing isa. Push. Katwak. Naglalag. Forwarding na. ES. Dalawa. Naka-JJ yung Ano isa. lang yan? Pumasok mo sa short. Mission success. Push. Blacklist wins. Flash bomb. Tangan ng 3. Okay, G36 lang po siya. Hunat. Meron si ah. Hindi nyo ako babahanan ngayon. ah. Tangina nyo may pagbabayan ako. Flash bomb. Stairs, boss. Okay. Pumasok ng ES. ES saka ES. bali. ES na lang. S na lang. Dormid. Piso na lang yan. Going Ares. Tingnan mo,